नमस्ते डाकिला गज बरस के थरे आसीची रज लघेनी नुआ सजबाज ओम विष्णवे नम। नमस्कार मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पई आज भी नहीं आसीची आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती मो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिनांती प्रथमे सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिर पंचांग। आज 2024 जून मास 14 तारिख ओडिया ज्येष्ठ मास 31 दिन शनिवार कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि जहा दिबा 2:41 पर्यंत रहुची। तापरे चतुर्थी तिथि आरंभ होउची। आज उत्तराषाढ़ नक्षत्र जहाँ रात्रि 11:24 पर्यंत रहुची। तापरे श्रावण नक्षत्र आरंभ होउची। आज मकर राशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती। आज सूर्य उदय होउचंती जहाँ प्राप्त 5:09 रे। सही भली सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 6:20 रे। आज जुग्नि रहिची अग्नि कोणे दिबा 2:41 पर्यंत। तापरे जुग्नि नैऋत्य कोण रे रहिबो। आज जहा की घात चंद्र रहिची सिंह राशि व्यक्तिंकर। आज घात बार रहिची वृष राशि व्यक्ति सिंह राशि व्यक्ति एवं कन्या राशि व्यक्तिंकर। आज मूर्त व्यक्तिर जहा की 2 पाद पुष्कर दोष लागुची जहा रात्रि 11:24 पर पुणी 1 पाद पुष्कर दोष लागिबो। फल रहुची वंश हानि एवं कृषि संतान हानि। आज तृतीया रे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रहिची पुटुळ तत्सहित मूला भोजन निषेध रहिची। आज होउची प्रथम रज तत्सहित मासर अंत एवं फकीरी मोहनंकर श्राद्ध उत्सव। आज ठारू 3 दिन पर्यंत भूमि खुलिबा एवं कृषि कार्य करिबा निषेध रहिची। तत्सहित आज ठारू 3 दिन पर्यंत जहा की रजवती पूजा कुंवारी कन्या मानंकर खाली पादरे भूमि रे चलिबा निषेध रहिची। आजिर शुभ वार्ता जदि आपण शनिवार दिन छोटा व्यक्ति को जहा की दान करूछंती तेबे अनेक शुभ फल मिली थाए। आजिर अशुभ बेला जहा दिबा 8:28 रु दिबा 10:07 मध्य रहिची राहु काल जुग। सेही बळी प्राप्त रु 5:47 मध्य रहिची काल बेला। सेही बळी पुणी अपराह्न 4:39 रु अपराह्न 6:20 मध्य रहिची काल बेला। सेही बळी दिबा 1:23 रु दिबा 3:01 मध्य रहिची 12 बेला। तेबे 12 बेला कार बेला एवं राहु काल समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहा दिबा 10:08 रु दिबा 11:33 मध्य रहिची शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल जहा चंद्र गोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। तेबे प्रथमे चालंतु जानिबा मेष राशि व्यक्तिंक विषय। मेष राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य ग्रह पूर्ण शुभ जुग रहुथिबारु समस्त कार्य रे आपण सिद्धि हस्त हबा सहित सफलता पाइबार पूर्ण सुजोग रहुची। आज आपणकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। तत्सहित राजनैतिक कार्य एवं सामाजिक कार्य रे आपणकर भाग्य जहा की शुभ जुग रे रहिची एवं अर्थनैतिक व्यापार वाणिज्य रे आपण लाभ सहित समान प्राप्त करिवार पूर्ण जुग रहुची मेष राशि व्यक्तिंकर। आज मेष राशि व्यक्ति चाकरी संबंध रे कार्य गुड़िक आपणकर भाग्य साथ देवा सहित आज इंटरव्यू एग्जाम थिले निश्चित सफलता सहित पद उन्नतिर जुग रहुची। आज आपणकर मन प्रसन्न रहिबा सहित घरोई कार्य रे आपण सुख प्राप्त रहिबार पूर्ण सुजोग रहुची। आज मेष राशि व्यक्ति आध्यात्मिक कार्य रे संयुक्त रहिबार पूर्ण सुजोग रहिबा सहित पितृतुल्य लोकंक द्वारा आपणकर विशेष
ଲାଭଯୁକ୍ତ ହବାର ସୁଯୋଗ ଦଉଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ନାଲି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 95% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଯାହାକି ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ରହିବ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମିତ୍ରତା ବଢିବାର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ହାତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଏହା ପ୍ରତି ରୁହନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିବ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ନିଜର ପଢାପଢିରେ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରହିପାରେ, ବିଶେଷ କରି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମତଭେଦ ଦେଖା ଦେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 9, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଧଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 60% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହିବା ସହିତ ଆପଣ ବାଦ ବିବାଦ, ଝଗଡା ଏବଂ କୌଣସି କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ କରିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଗତି କରିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ, ଯାହାକି ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ନାଶ ହବାର ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମିଛ ଆରୋପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ହଜମ ଜନିତ ରୋଗ ଏବଂ କାଶ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପୀଡ଼ିତ କରିପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 8, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 35% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯାହାକି ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା ସହିତ କିଛି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଜନ ସହିତ ଶୟନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଟିକେ ଝଗଡା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ସଦାବେଳେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ରହିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଧଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 55% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଆଶା ଅନୁସାରେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆଜି ଟିକେ ବିଚଳିତ କରିପାରନ୍ତି, ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯାହାକି ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣ
जदि ध्यान देबे कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। आज सिंह राशि व्यक्ति जहाँकि आपणकर परिवार वर्गों सहित भल संपर्क रखिबा पई चेष्टा करंतु। तेबे आवश्यक स्थले जुक्ति तर्क न करिले आपणकर परिवार वर्गों सहित भल संपर्क रहिबो, जहाँ आपणक राशि चक्रु जना पड़ुछि। आज सिंह राशि व्यक्ति दूर यात्रा करुथुले आपणको छोट मोट कष्ट सहिबाकू पड़िबो बा विफलता सामना करिबाकू पड़िबो। तेणु यह प्रति निश्चित सिंह राशि व्यक्ति सावधान रुहंतु। आज सिंह राशि व्यक्ति मानसिक स्थिति टिके अशांति आड़कू गति करि पारे। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 4, भाग्य रंग रहुछि जहाँकि सबुज रंग एवं ग्रह माने आपन को आज जहाँकि 45% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य ग्रह जहाँकि मध्यम धरणर युक्त रहुछि। तेबे अनेक प्रकार आपण सिद्धिहस्त होई पारंती निजर कार्य क्षेत्र रे। आपण आज जहाँकि दूर यात्रा जदि करूछंती अनेक प्रकार सफलता प्राप्त करिवार सुयोग रहुछि। तत्सहित आज शत्रु मानक ठारू आपण विजय होबार पूर्ण सुयोग रहुछि जदि कंपटीशन क्षेत्र रे आपण युक्ति रहुचंती। तेबे आज कन्या राशि व्यक्ति जहाँकि आपणकर रोग जनित समस्या जदि पूर्वरु थिबो ताहा आज नाश होबार अनेक चांस रहुछि। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर प्रतिष्ठा लाभ सहित आपणकर प्रतिभा निश्चित वृद्धि होबार सुयोग रहुछि, जहाँ आपणकर राशि चक्रु जना पड़ुछि। तेबे आज कन्या राशि व्यक्ति निश्चित निजर स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान दबार आवश्यकता रही। छोट मोट कष्ट पाई पारंती, यह प्रति निश्चित सचेतन हेले दिनटी अति सुखमय परिवेश रे कटि। आज जहाँ कि कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 2, भाग्य रंग रहुछि जहाँ कि आपण नील रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँ कि 60% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति विषय। तुला राशि व्यक्ति आज कर्म क्षेत्र रे आपणकर सफलता जुग रहुछि तथा आपणकर भाग्य आज जेकोसी कार्य करूछंती साथ निश्चित दबा सहित कर्म क्षेत्र रे आगको बढ़िबा सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज उत्तम जुग रहुछि तुला राशि व्यक्तिंकर। आज तुला राशि व्यक्ति जहाँ कि राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दक्षता वृद्धि करबा सहित जो माने चाकरी संबंध रे जड़ित अछंती सेमानकर आज कर्म क्षेत्र रे सफलता देबो। अल्प समय रे आपणक कार्य संपूर्ण करिवार क्षमता आपणक पाखरे रहुछि। तत्सहित आज तुला राशि व्यक्ति आपणकर व्यापार वाणिज्य रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुयोग रहुछि। आज जहाँ कि तुला राशि व्यक्ति निश्चित व्यापार वाणिज्य रे निष्पत्ति नवा पई उत्तम जुग रहुछि, किंतु ध्यान पूर्वक करंतु कौनसी रिस्कफुल कार्य करंतु नाही, नहले आपण केतकांश रे आपण क्षति सामना करिबा को पड़िबो। तेणु निश्चित तुला राशि व्यक्ति यह प्रति सचेतन रुहंतु। आज तुला राशि व्यक्तिंकर जहाँ कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य चिंता आपण को वृद्धि करिवो। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 9, भाग्य रंग रहुछि जहाँ कि हलदिया रंग एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँ कि 45% साथ दौछंती। तेबे एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्ति विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज भाग्य ग्रह शुभ जुग परिस्थिति रे थिबारु आपण को व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार सुयोग रहुछि। तत्सहित आज वस्त्र एवं कौनसी आभूषण किनिबा पई पूर्ण शुभ जुग रहुछि एवं आपण को आनंदित मध्य रही पारे, जहाँ आपण को भाग्य राशि रु जना पड़ुछि। आज जहाँ कि बिछा राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्य ठीक रहिबार पूर्ण जुग रहुछि। तत्सहित शत्रु माननकु आज पराजित करिवार पूर्ण सुयोग रहुछि। तत्सहित आज बिछा राशि व्यक्तिंकर मन सदा बेले प्रसन्न रहिबार सुयोग रहुछि। तेबे आज आपणकर भाग्य उदय जुग रहुछि, जहाँ आपणक राशि चक्रु जना पड़ुछि बिछा राशि व्यक्तिंकर। तेबे बिछा राशि व्यक्ति आज विशेष करे निजर कार्य रे टिके अधिक विचलित होई पारंती, तेणु यह प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु। तत्सहित बिछा राशि व्यक्ति आज विवाह जनित
ଅଡ଼ଚନ ଆସିପାରେ ବା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନହାନି ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଧଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 80% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖା ଦେବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ହାନି ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି ଏବଂ ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ନିଚ କାମରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ପାଠ ପଢାପଢିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଏକାଗ୍ରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯାହାକି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦ୍ୱାରା ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ରଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିବାର ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛି ଏବଂ ପୁତ୍ର ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବାର ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୁଗ ବନଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 5, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 60% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ରହିପାରନ୍ତି, ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଜି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିପାରେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ପ୍ରତି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଆଜି କିଛି ନିଚ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହି ନପାରେ, ନିଜ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସଚେତନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଦୌ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସଚେତନ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟକିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 3, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 75% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥନାଶ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ମାନ ସମ୍ମାନର ଆପଣଙ୍କର କମି ଯାଉଛି। ତତ୍ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଜନିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ବଢିପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଜନ ଯାହାକି ସଠିକ ନ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ଭିତରେ ଗତି କରିପାରନ୍ତି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି। ଆଜି ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନ ରହିପାରେ, ନିଜ ଭିତରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବା ଝଗଡା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ ଆପଣ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଚିଡଚିଡା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଳହ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 4, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 30% ସାଥ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ରହିପାରନ୍ତି, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ, ଯାହା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମହତ
एकांक्षी कार्य निजर एकाग्रता अधिक दे से कार्य आपण सफलता प्राप्त करिवार सुजोग रहुछि। आज मीन राशि व्यक्तिंकर जहा कि स्त्री पुरुष संपर्क भल रहिबो जहा आपणक भाग्य राशि रु जना पड़ुछि। तत्सहित मीन राशि व्यक्ति आज विशेष करी तरल पदार्थ जहा कि कार्य आपण अधिक आय वृद्धि करिवार सुजोग रहुछि जहा आपण व्यापार वाणिज्य अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार सुजोग रहुछि। आज मीन राशि व्यक्तिंकर जहा कि कठिन परिश्रम करिबाकू पड़िबो नहले अनेक विफलता आपणकू चाप देई पारे। तेबे आज राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में विरुद्धाभास आसी पारे तेणु यह प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु। आज मीन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 2, भाग्य रंग रहुछि जहा कि धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपन को आज जहा कि 60% साथ दउछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।